pa yan, Jim. Kaya natin makukuha yan. Ha? Sayang, Jim, eh. Oh, what's your YouTube channel? Is it YouTube or is it Facebook? Yeah, Reels. Which one would you like? TikTok. Pili ka, Jim. Pili ka, Jim. Alright. Ano mga flavors dyan? Orange to strawberry grapes, I think. Grapes ka lang. Alright. Ano ba ako? Tara, Jim. Then, hawakan mo. James, hawa kami sa'yo, James. Sige ako naman ka. Okay, next break po tayo. James, hawa kami sa'yo. Nasa mama. Nasa mama. Ayun mo nasa mama, bata, mama. Ay, nga pala. Sige, sige. Bilang. Mamaya. James, sa'yo, man.